आ नबी दे परवानियां विचों एक परवाने दा तज़किरा करदे आ जिहदा नाम सैयदना ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कद दा निक्का है, रंग दा काला, चेहरे ते चीचक दे निशान ने। गुरबत दा आलम है कि माशरे च इहनूं कोई बुला के राजी नहीं है। मेरे पाक नबी नूं वेखिया, वेख के फरमाया सैयदना ज़ाहिर तेरा की हाल है? फरमाया सोहणिया हाल पुछ दिओ, मेरे नाल तो कोई गल करके राजी नहीं है। सोहणिया मैनू कोई बुला के राजी नहीं है। सोहणिया रंग दा भी काला वा, कद दा भी निक्का वा। सोहणिया मेरे चेहरे ते भी चीचक दे निशान ने। अल्लाह दे नबिया मैं गरीब बंदा, माशरे च गरीबां दी किथे इज्जत हुंदी है, किथे एहतराम हुंदा है। सोहणिया सानू कौन पुछण वाला? ए अल्लाह दे नबी नूं इंज दियां गल्लां पिया दसदा। अल्लाह दे नबी ने इहनूं हौसले दिते, इहदे नाल प्यार कीता, इहदे नाल मोहब्बत कीती है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहनूं रुखसत कर दिता। अल्लाह दे नबी एक दफा मदीने दे बाजार अंदर गए ने। मदीने दे बाजार अंदर वेखिया सैयदना ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दे बाजार अंदर कोई चीज पे बेचदे सन, कोई शै बेच रहे सन। ते पाक नबी दियां नजरां पै गईयां सैयदना ज़ाहिर अलै। अल्लाह दे नबी ने चेहरे ते वेखिया सैयदना ज़ाहिर दे गुरबत दे आज़ार, अखां परेशान। पाक नबी ने वेखिया इन्हां दे दुखां नूं, इहदे गम नूं वेखिया ते जिहड़ी चीज पिया वेचदा मेरे नबी ने ओह भी वेखी है। मदीने दे बड़े बड़े ताजर भी मौजूद ने, बड़े बड़े उमरा भी मदीने दे मौजूद ने। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ाहिर ना की प्यार कीता और की मोहब्बत कीती है। और चीचा वतनी दे अब्बासिया कदी गरीबां नाल प्यार करके वेगा, ए माशरे दी इस्लाह करके वेख। ओए आ जेड़ा तबका इन्हां नाल भी कदी प्यार करके वेखी ना, जिवें सोहणे ने कीता, जिवें सोहणे ने प्यार दिता। सैयदना ज़ाहिर आंदे ने मैं मदीने दे बाजार अंदर चीज़ां पिया वेचदा ते कमली वाले नबी मेरे पिछों दी आए ने। आके मेरियां अखां ते हाथ रख ले। अल्लाह दे नबी ने दोवें हाथ रखे ने ते जदों हाथ रखे सैयदना ज़ाहिर आंदे ने मैं सोने दे हाथां नूं उठाना चाहया कि मैं जबरदस्ती उठा दियां, लेकिन एक पैगंबर च ताकत बड़ी हुंदी है, मैं हाथ नहीं उठा सकिया। मेरे नबी ने प्यार नाल अखां ते हाथ रखिया ते हाथ रख के की फरमाया मैं अश्तरी, ऐलान कर दिता ओ मंडी दे लोगो, ए गुलाम मैं मोहम्मद को कौन खरीदेगा? मेरे पाक नबी नू ए गल जदों मेरे अल्लाह दे नबी ने खींची है ते सैयदना ज़ाहिर आंदे ने सोहणिया हाथ रखे ने सैयदना ज़ाहिर दियां कांदे है गरीबे काला रंगे चेहरे ते निशान ने, लेकिन नसीब बेटे उच्चे निकले ने कि हाथ जिथे रख देवे मेरा नबी उस जगह ते अल्लाह जहन्नम नूं हराम कर दे। मेरे नबी ने दियां अखां दे हाथ रखे, हाथ रखन दे बाद सैयदना ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्ने खुश हो गया, इन्हां दा जिस्म खुशी दे नाल तरो ताज़ा हो गया, अखां च ठंड पै गई है। पाक नबी ने सैयदना ज़ाहिर दा चेहरा घुमा के अपने वल कीता और यार किड्डा खुश नसीब है जिन्ने सामने खड़ो के मेरे नबी दी ज़ियारत कीती है, कमा के चेहरा कीता और चीचा वतनी दे अब्बासिया किन्ना करीब चला गया मेरे नबी दे
غریب سے ابھی ایدے نال پیار کیتا ہے سارے بازار نو میرے نبی نے چھڑ دیتا ہے اپنا کم بھی چھڑ کے اللہ دے نبی اس غریب بندے دے کول آ گئے نے اس غریب نال پیار ہوندا پیا تے سیدنا ظاہر آندے نے اللہ دے نبی تسی میری قیمت پہلاندے ہو تسی مینوں بیچنا چاہندے ہو سونیا ساڈیاں قیمتاں کیوں لائے گا اللہ دے نبی اسی تے چند درماں چ وی نہیں ویکھ سکدے او جے تواڈے کو ویچ ہوندا ویچ لو اسی تے ویسے ہی غلام سانو کہندے پوچھنا جتے جاواں گے اوتھے رہ لان گے تسی ویچ کے سانو ساڈے درم و دینار حاصل کر لو جے تو تانوں کوئی چند درم لب دینے اللہ دے نبی نے فرمایا سیدنا ظاہر پریشان نہ ہو جے دنیا قیمت نہیں لوندی تیری قیمت رب دی جنت ہے اور تیری قیمت رب دی جنت ہے اور دنیا نو نہیں پتا تیرا معیار کی ہے پاک نبی نے فرمایا مرآنی داخل الجنہ اور ایمان دیو پروانیو جسم پاک نبی نے فرمایا جنہیں مینوں ایمان دی حالت وچ ویکھیا رب دی جنت جائے گا تے تو ایمان دی حالت وچ ویکھن والا